السلام علیکم جماعت اول مضمون اردو تو بچو تھی کڑو سے پیج نمبر 20 آج اس پرن جیم تو یہ گو جیم تہ لکھن اتھے کن یہ پنہ کاپی پہ جیم 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 یہ تہ لکھن پانے یہ لکھن کاپی پہ پتہ کیا جیم یہ گو جیم 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 سے جنگل جیم سے جنگل جیم سے جنگل جیم سے جہاز جیم سے جنگل جیم سے جہاز جیم سے جنگل جیم سے جہاز جنگل جہاز جنگل جہاز جنگل کا ونان یہ واریاہ کُلۍ آسان تَتھ وَنو أسۍ جنگل جنگل گوٚو ییٚتہِ واریاہ کُلۍ آسان جنگل أکسٕے سُہ زٔمیٖنُک ٹُکرٕ یتھ پٮ۪ٹھ واریاہ کُلۍ آسان یہِ چھُنہ جنگل اَسہِ أنٛدۍ أنٛدۍ پٲٹھۍ جنگل یہِ چھُ جنگل چھا ییٚتہِ کۭتیاہ کُلۍ چھِ واریاہ چھِنہ جہاز جہاز جنگل جہاز جنگل جہاز جیم سے جنگل جیم سے جہاز یہ جیم جیم چھ لکھن تہ جیم سے جنگل اور جہاز بچوں کر لینا پرواز کل ہم ہی چلائیں گے گیت خوشی کے گائیں گے تو یہ پری شاباش جیم سے جنگل اور جہاز بچوں کر لینا پرواز کل ہم ہی چلائیں گے گیت خوشی کے گائیں گے یہ کیا جہاز یہ پرواز کران کت من ہواس مز پھیران یہ آسمان پہ تو کل ہم ہی چلائیں گے بچوں کر لینا پر کل ہم ہی چلائیں گے اسی چلاو نا یہ جہاز تھی چلو تہ مز کس چلائے جہاز تہ مز کس چلائے جہاز چلا کھا جہاز جیم سے جنگل اور جہاز بچوں کر لینا پرواز کل ہم ہی چلائیں گے گیت خوشی کے گائیں گے چیم ات کن لکھن شابہ یوگن تھو نظر یہ لکھن چیم کیا لکھن چیم 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 چیمس کٔژ پھیرِ چھِ آسان کٔژ پھیرِ شاباش 3 پھیرِ منٛزس چھِ آسان چیٖم یہِ چیٖم چیٖم تگیا لکھن یہ لکھن اتھے کن پننہِ کاپی پہ چھا ٹھیک اتھے کن لکھن یتھن یم جیسے لکھت اتھے کن تہ لکھن یمو یہ کاپی پننہِ کاپی پہ چھا پیج کاپی پہ چھا ٹھیک چیٖم کیا پڑا یتھ یہ گو جیم یہ گو جیم جیم کت یہ گو جیم یہ جیم اتھے کن لکھن جیمو صاف ات کن چیم یہ چیم یم جان چیم 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 سے چنار چیم سے چنار چیم سے چاند چیم سے چنار چیم سے چاند چیم سے چنار چیم سے چاند چیم سے چنار چنار کت ونان کٲشِر پٲٹھۍ ونان چنارس بوٗنۍ کیٛاہ چھِس ونان بوٗنۍ بوٗنۍ چھا وٕچھمُت تۄہہِ یہ چھنا بوٗنۍ ہُنٛد پن بنٲیِتھ یِم جایہِ چھنا چنار چاند چنار چاند یہ ساروی منٛز بوٚڑ کُل آسان چھنا کشمیٖرس منٛز ساروی منٛز بوٚڑ کُل کُس یِہوے چنار ژےٚ چھا وٕچھمُت چنار، چنار چھنا اتھ کیُتھ کلر رنگ آسان
अमिच चम किस आसान सफेद छना आसान तो अमिक पन तुल कित आसान यम अथिक पठन छना आसान इमुक पन क्युत आसान इसके पत्ते कैसे होते हैं पंजे की मानत होती है कि मिक पट आसान पंजे पट अथिक पट छना अथ पन छना कि अथ छना इथे कन आसान छ ठीक छना चनार चांद चांद कत चांद आसमानस पे चनार चांद चनार चांद चीम से बच्चों कहो चनार चलो चलेंगे चांद के पार वापस फिर हम आएंगे गीत खुशी के गाएंगे चीम से बच्चों कहो चनार चलो चलेंगे चांद के पार वापस फिर हम आएंगे गीत खुशी के गाएंगे लिप से बोलेंगे अन्नार तुझे पढ़ो और करेंगे सबसे प्यार मिलकर अंडा खाएंगे गीत खुशी के बे से बत्तख पानी का प्यारा मेरी नानी का बिल्ली से बचाएंगे गीत खुशी के ऐसे कौन से पढ़ना है ऐसे कौन थाउनी याद है ना बे से पे से ऐसे कौन दिखे जीम से जंगल जीम से जहाज जंगल जहाज जंगल जहाज जीम से जंगल और जहाज जीम से जंगल और जहाज बच्चों कर लेना परवाज कल हम ही चलाएंगे गीत खुशी के गाएंगे चीम क्या वो ये चीम 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 से चन्नार चीम से चांद चन्नार चांद चन्नार चांद चीम से बच्चों कहो चनार चीम से बच्चों कहो चनार चलो चलेंगे चांद के पार वापस फिर हम आएंगे गीत खुशी के गाएंगे ये चीम चीम लिखना इथे कन तय कत पे पेज कॉपी पर चीम 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 ये चीम चीम ये चीम चीम लिखना पेज कॉपी पर इथे कन ठीक तो शुक्रिया तो भी